أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين أنفو أني أنبو شر باران شر فرز سر أن الله أمي أوفو ني سلام يفولي أمي أوفو ني أرجنو كندون كفولي أمي أوفو فولي لا مسألة تعالى فولي من كره كره كادا كجنسين ما منو بسلالي الله تعالى فولي ني فولو كاسون هرمي أكفساني فولي بي ني فولي يدواوي أني نيونچه ni yalla si islam ñoma ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah kisi biye ani allah taala kan hinana kan nema ani allah taala ka baraka ebenin duwo ke ibalma sangani wati bela ka foni ame allah taala fo masam nyanke adamaden ka kla kan ke muhammadu mantoye mantum kafsani mantum bela ka foni ame allah fo folila dante folimina alhamdulillah rabbil alamin afaw ani ambaw ni Allah taala sona bi amena kuma mu'minu bawka Allah taala ye belebele minu kere kere dugukolo ko ka muhammadu mantoula ni ambala kawye nabe fo ma ko ummahatul mu'minin ko mu'minu baw oluye jonye oluye danfon ka son herma ala kara muhammadin sallallahu alayhi wa sallama afurumuso senmoye Allah taala ye furumuso joldama ani muso joli yesigi ke muso joli yere salaka ala kera to ñenamaya la a yere fana sallallahu alaihi wasallam a salaka muso joli toyi muso nunu yere folo ye jonye muso nunu laba ye jonye ni Allah taala sona amena ambara o de kambi chers parents chers frères et sœurs en Allah nous sommes avec le noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous sommes avec les mères des croyantes nous allons ensemble inchallah faire une visite chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, voir un peu ces femmes, les mères des croyantes, de la première jusqu'à la dernière, les 11 femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la bonne compréhension. C'est tout à fait normal quand tu aimes ton prophète, il faut connaître sa famille. Quand tu aimes ton prophète, il faut connaître ses femmes. Quand tu aimes ton prophète, il faut connaître ses enfants. Quand tu aimes ton prophète, il faut connaître sa biographie. Qui était le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Combien de femmes le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait? Combien d'enfants le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Donc, il faut essayer de comprendre sa biographie. Comprendre combien d'enfants, combien de femmes. Inch'Allah. En faou ani ambo. En klo be kuma chama me anka chidenka. Akela devoir ye anslamauma. Ka boka kuma anka chidenka. Kadaka maamunu ma ka tariku don olu be a yɛlɛma a kɔ kan k'a lakali lakaliya dɔ ma nin ye danger belebele de ye Allahu taala ye cɛ min fisaya ni duniyana kɔnɔ fɛn bɛɛ ye a ɲɔgɔn tɛ yen a ɲɔgɔn ma dan a ɲɔgɔn tɛna dan na a ɲɔgɔn tɛ jinɛw la a ɲɔgɔn tɛ adamadenw na Allahu taala ka danfɛnw ka sɔn hɛrɛ ma Ala ma danfɛn min ɲɔgɔn na dan nin danfɛn mankan tɛ ka nɔgɔ adamaden dɔw bolo nin danfɛn ka histoire dɔɔni kɛla ne ni aw ma diyagoya ye kɛrɛkɛrɛnin bolo ma an bɛna an baro min kan bi o de ye muminiw baw ye ala kɛra muso sennimaw ala ma Allahu taala diyɛna muminiw baw ma k'a daminɛ fɔlɔ fo ka taa se a laban na ni Allahu taala ye waati di an ma a ka di an ye k'a daminɛ kɛra muso fɔlɔ fo ka taa se a muso laban ɲininkali fɔlɔ ye mun ye muso joli tun bɛ ala kɛra kun sallallahu alayhi wa sallam o jaabi ye mun ye muso minnu sigila ala kɛra kun komi an b'a fɔ cogo min na an ka bamanankan na an ka tudunkan na sunna ni farida muso da min sigila ala kɛra kun nɛɛma ni kisi b'a ye Allahu taala ye muso 11 de bila garijɛgɛ la le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait 11 femmes
Les 11 femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam amena ambaro akilengelena bela kafonika ni Allah ta'ala sona amadam na joma mu'minu ba belebelu ka belebele kera sallallahu alayhi wa sallam aye dafa ko fa muso belebele munula diyanya aye muso belebele nani ta otoma ko Allah ta'ala dafa doluma aye chaw dafa chogo minanu muso fana dafa lo chogola muso belebele ni abe muso belebele nanu chama kera ye muso minu ka belebele yani dafa fo kera muso folo sallallahu alayhi wa sallam. La première femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'appelle Khadija bint Khuwaylid. Amba Khadija wede ala kera muso folo ye sallallahu alayhi wa sallam. Furu dolani anka cidenta wati jma cide me sammugani nduru la wati mi amba Khadija radiyallahu anha adona be sam binanina oye ala kera muso folo ye silamaw ka kan ka muso min tɔgɔ reteni ka da kan kabina ma sa fɔlɔ Allahu taala ye so dɔ jɔ a ye arijinɛ kɔnɔ min ye an ba Khadija ye ka bɛn mun ma a ye dususuma min labori a furucɛ senimanba kan a y'a ladon a y'a dɛmɛ a farala a kan a y'a ka nafolo bila a ka disposition na a y'a yɛrɛkun di ala kɛra ma sallallahu alayhi wa sallama dɛmɛ sugu bɛɛ la ka fɔ nin na ala kɛra muso fɔlɔ ye an ba Khadija ye ala ma Allahu taala diɲɛna ma furu dola ni ala kɛra cɛ waati min nin waati la ala kɛra ma kɛ ciden ye fɔlɔ a b'a san 25 la ala kɛra ka cidenya daminana san 40 ne f'an ye nin dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na quand il s'est marié avec Khadija il avait 25 ans Khadija avait 40 ans le prophète n'était pas encore prophète son mariage avec Khadija il avait 25 ans Khadija avait 40 ans. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu ses 40 ans, il a reçu la prophétie. Tumana mina a furula ni Khadija ye atumake chiden folo. Ayi atumake chiden folo. A si ye san 40 soro min kɛ Allahu taala ye cidenya d'a ma. Donc il y a une différence entre son mariage avec Khadija et sa prophétie. 25 ans, il s'est marié. À l'âge de 40 ans, il a reçu la prophétie. Donc, alhamdulillah, rabbil alamin. Niye amba Khadija e ala kera muso folo. Mais yala, est-ce que Khadija t'a folo le tuye ala kera wala? Amba Khadija radiyallahu anha a furcha folo tunte ala kera ye. A den folo fana fate a ye den soro a ka furu folo la jana ye sigi ala kera kun sallallahu alaihi wasallam. A ka koroni ala kera ye santani loru le boni ɲɔgɔn cɛ den de fana b'a bolo jana ye sigi ala kera kun a ye den mun sɔrɔ n'a cɛ fɔlɔw ye tariku b'a yira k'a fɔ ko ala kera ye Khadija cɛ sabanan de le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le 3e mari de Khadija bint Khuwaylid Khadija a ye den joli sɔrɔ ni ala kera ye ne ma nin kisi b'a ye an ba Khadija a ye den 6 de sɔrɔ ni ala kera ye sallallahu alayhi wa sallam den 6 a y'o de sɔrɔ ni ala kera ye dencɛ 2 a tɔw ye denmusow ye a ye dencɛ 2 ani denmuso 4 a y'o de sɔrɔ ni ala kera ye sallallahu alayhi wa sallam a denw ka fɔlɔ cɛmanw ka fɔlɔ o ye Qasimu ye a ye Qasimu sɔrɔ ni kera ye Qasimu fana fatula a fitinima le son premier fils avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'appelait Qasim. Amba Khadija dencɛ fɔlɔ ni ala kɛra sallallahu alayhi wa sallam o ye Qasimu ye. Qasimu ni ne tɔgɔ tun bɛ ta ka ala kɛra wele n'a ye. C'est avec ce nom-là qu'on appelait le prophète sallallahu alayhi wa sallam Abal Qasim, le père de Qasim. C'était aussi son surnom. Ton premier fils, on prend son nom et on ajoute à ton nom. À l'époque, chez les Arabes, Nimbara Tumeke Kosebe. Qasimu fatula a fitinima le Maka. Dencɛ 2 min sɔrɔla Qasim ani Abdullahi nin bɛɛ ye an ba Khadija denw de bi an bɛ fɛ ka an baro ala kɛra musow dɔrɔn de kan a n'a denw an tɛna mɛn n'a denw kan Qasim sala a fitinima
a dencɛ Abdoulaye o fana sala fitinima a ye denmuso 4 mun sɔrɔ ni Alakira sallallahu alayhi wa sallam denmuso ninnu ka fɔlɔ la première fille de Khadija avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam Zainab. Zainab le denmuso fɔlɔ ye. Zainab kɔfɛ Ruqayya o de ye denmuso 2nan ye. Ruqayya kɔfɛ Kulthum o le ye denmuso 3nan ye. Kulthum kɔfɛ Fatima o de ye denw ka lagare ye. O de ye denmusow ka lagare ye. An ba Fatimata. La première fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam est Zainab. La deuxième fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam est Ruqayya. La troisième fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam est Kulthum. La 4e fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam est Fatima. Toutes ces 4 filles-là, avec les 2 garçons, Qasim et Abdullah, ce sont les enfants de Khadija radiyallahu anha. Donc, nous fait Niyeto Ambe Kuna. Alakira den woro de soro ni amba Khadija. Alakira muso folo mi den soro nayi. Ode amba Khadija. Mais yala est-ce que Khadija de muso folo ye Alakira de che folo ye Khadija den soro mi yalla. Khadija e furuke ka soro jana yesigi Alakira kun. Aye den soro ka furu temenu la jana ye ke Alakira muso. Mais Alakira furu muso folo. Ama muso lado muso minka. Khadija, elle était seule avec le prophète. Elle n'avait pas de co-épouse, elle n'avait pas de rival. Khadija sigila Alakira kun sina muso tunta la foka se sayama. Fanyo fana don ale kele ne ka yere soro Alakira kun ani muso gberema nyongol la ka fo Alakira ka sigila. Elle a été la seule femme avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sina muso tunta la. Ademso Zainab. Ademso folo. O sigila jonkun furula fanye ni fanando Alakira sallallahu alayhi wa sallam amuso Khadija ko aye ko Alakira tariku be mun fo anye ko andemso Zainabu nyefe ya di muso mina be fama ko Hala nyefe ya di ama o muso fana oni Khadija e balmadi c'est comme Alakira demuso bena sigi jonku a berna kawku muso denche toy ko Abul As Khadija a balema muso denche a demuso Zainabu a demuso folo o sigito jonku o le sigito Abul As baye jonye o de ye ale balma muso yi kan yoroni famille ko no yambe la ka foni Allah taala bolo ala mo kala alhamdulillah Khadija balmamso Hala bintu Khuwaylid. Si on comprend bien, la fille du prophète, sa première fille Zainab, s'est mariée avec la sœur de le fils, la sœur de Khadija, son fils s'appelait Abul As. Donc c'est un mariage, comme on le dit chez nous, un mariage familial. Ale forna burna kawlema Khadija balma muso de en islam aussi fanyo ko do foka ala senia furu do be sharia sonama de furu do be sharia masama al na kelambara anya furu sa jona ini mo mi me fala ini mo mi me bala i balma chema wala me balma musoma ton frère même père ou même mère toi tu ne peux pas te marier avec la fille de ton frère. Tu ne peux pas te marier avec la fille de ta sœur. Toi et ta sœur, vous êtes de même père ou de même mère. Ce n'est pas du tout permis. Tu ne peux pas marier la fille de ton frère. Ton frère aussi ne peut pas marier ta fille. Tu ne peux pas te marier avec le fils de ta sœur. Ta sœur aussi ne peut pas se marier avec ton fils. C'est interdit en islam. Mais, moi et mon frère, nos deux enfants, moi, mes enfants,
et les enfants de mon frère peuvent se marier. Ne te se ka balma den furu. Ne balma te se ka ne den furu parce que balma den ne den. Ne fana musolo. Mais ne balma te den ani ne den olu be se sigila ɲɔgɔn kun. Fanye ni faranfasiya. Même misaliya ta pour que ça soit facile. Moi je suis Diané. Moi je suis Diané. Toi tu es Koné, tu es Ouattara, tu es Sila, tu es Berté. Ini mogomi ye tchekelen denye. C'est-à-dire ton papa qui est Diané là. Tous ses enfants. Il fa dembe. Ino lube balmauli. Olu na den soro ka fara ele den kan. Olu tese ke ele den furu. Ele fana tese ko olu den furu. Olu den facha korocheya lebese ema. Wala ma olu de bamso docheya lebese ema. Ete se ko olu furu de. Ele bese ka jon furu. Ele den. Ani balma che den. Olu den bese sigila nyonku. Donc, Allah m'a dit parce que deux fois, mais comment est-ce que ça peut se passer? Moi, ma fille, avec le fils de mon frère, oui, ils peuvent se marier. Les cousins peuvent se marier en islam. Bashi Foito là. Kira Ladja sallam, la fille du prophète, sa première fille, Zainab, s'est mariée avec qui? La mère de Zainab, c'est Khadija. Khadija avait sa sœur qui s'appelait Hala. Donc, le fils de Hala et la fille de Khadija, les deux sœurs là, au don sigla nyoko. Ala kera demuso Zainabu, a furula ni furulela. Ala ma ambena sababama. Ala kera demuso be furu wati mina, ni wati fanana, ebi tolomalo ala kosebe. O fanayata histoire a furula chemima. Amitananga histoire. Zainab ya demuso foloye, Ruqayya fanaye a demuso flanaye. Rukaya fana dila joma ala kera benoche son oncle Abu Talib Abu Lahabi, excusez-moi, son oncle Abu Lahabi, son fils qui s'appelait Utba aka demso di a benoche Abu Lahabi ni ala kera fa olu bebe chekelende. Donc mana surunya boloma mariage minou be kela ni clanche chamaye famille mariage le slamaya ma mariage familial bale ni jogo nyuma bey no diala nyoye abodi nyoma aya demso Ruqayya di abenocha Abu Labi denche Utba ademso Kulthum demso Sabana ayo di Utaybama Abu Labi denche gbere donc ademso flat dola abenocha den flaku anye Zainab tafo Zainab ale tala burnakaw le fay Zainabu ale furula burnakaw le bara abamso balmamso denche ale dilolema mais Ruqayya ni Kulsum olu flat ala yorojma falakaw fay Ruqayya ni Kulsum dila joma ala kera benoche kadaka ibenoche ifaroni ifabomba olu be fa bondawli donc nunu flat dila ala kera benoche denema Utba ani Utayba Abu Labi denchaw anye ni yoroni lame kosebe bita histoire ye kera musoudi antena bola ko juguya mais ame feka ambaro doni ademso laba mi amba Fatima tay ayo di joma o fana dila abeno cha gberebe na be fama ko Abu Talib o chede ala kera la sallallahu alaihi wasallam ayat de muso Fatima taka di Ali lema Ali fa ani ala kera fa olube fa kelim bakeli. Si je comprends bien, les 4 filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque aussi kabila belebele tukudo kabila utume o den furo ka kabila la kadaka o dani menyona lanantia utume Fatimata Kulthum Ruqayya olu be furula famina fakundala Zainabu o furula bakundala c'est-à-dire burnaka obara note ato sababe ala kera benoche doni boy donc ala ma ambena sababama ole tunye amba Khadija demsowi
demuso nani ani denche fla demuso nani ni furu la yoro munu la nyo befo ala man be na sababa ma demuso nani ni kelengele nambe nin sabab bela kafuni fatula ka ala kerato nyenamayala ademso zainabu o fatula ka ala kerato nyenamayala ademso ruqayya o fatula badru kele domi islamo ganyela ni ala kera kidem bla ko kana kibaru yalla ci madina kono ala kera demso ruqayya abeno cha dencha ya furusa mun ke abulabi den ya mu demso fla furusa ademso ruqayya sigila usmanaku onnana madina ademso zain ruqayya fatula madina le kato usman ka sigila ruqayya ba mun kala kulsum fana sigila usmanaku ademso fla sigila usmanaku ademso fla minu siginin tume abeno cha abulabi dencha fla ku silamaya namun kela abulabi ko adewma ko ye muhammadu dew furusa anye famille anye baramoye me dina munake ni me ka ko foni dina ni me anfara ka banyona donc ademuso fla ruqayya ni mukulsum abeno cha de utba ni utayba o yo fla furusa demso segina kano faka sokono demso dobe ruqayya odila usmanama o bana badru kelefe madina sigi sanflana o kofe kulthum fana o dilama ametanay nina tunye doni ala kera sallallahu alaihi wasallam amba khadija o de muso folay muso flana khadija fatu kofe ama muso fara khadija kande khadija kelene ka kasigi ke muso ya sigila ni ala kera muso mafaraka sina muso tuntala amba khadija bamun kera sallallahu alaihi wasallam abena muso flana munta khadija kofe o sauda bintu zamaa ala kera muso flana o ye sauda ye sauda mu na tume furula ala taala ye a furucɛ ka kalfam na Allah a furucɛ banin kɔ ka denw to a bolo den 5 walama den 6 ka bɛn tariku ta fɔ cogo ma ni muso yɛrɛ si tun janfala ala kera muso flana kɛtɔ sauda de ye o de dotɔ an ba khadija kɔfɛ la deuxième femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam est Sauda. Après le décès de Khadija radiyallahu anha, le prophète s'est marié avec Sauda. Elle avait 5-6 enfants. Elle n'était pas jeune, elle était un peu âgée. Après Sauda, la 3e femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la fille de son meilleur ami, Aisha radiyallahu anha. Ala kera muso sabana o ye jonye amba Aisha ala ma ala dienama muso folo o ye Khadija ye Khadija banin ko ay Saudata ka Saudata ko muso sabana min tatabulu o de amba Aisha radiyallahu anha amba Aisha o de ala kera muso sabana ye ala ma ala taala dienama ala kera muso nanina sa 4e femme après Aisha ويه التريتش بلبل دفن دمسويه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حفصة بنت عمر أي حفصة عمر بن الخطاب الدمسو أمبا عائشة كدولي كوفي حفصة فرچة بانا بين بدر وأحد حفصة سينين تمت شمونكم نين چاكا كالفام نانالا أهدي ني بدر ني أهدي ني نيونچه amma dongo badru kele kela madina sigi san flana udi kele kela madina sigi san sabana madina sigi san flana ni sabana ni nyonche amba hafsa furuche folo sala ala kera sallallahu alayhi wa sallam aye hafsa furu hafsa ye amuso nani nadi sa 4e femme est hafsa. Après la 4e femme amuso nani nan kofe muso duruna e jonye la 5e femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle s'appelle Zainab bint Khuzayma. Atume fo muso mimma ko ummul masakin. Amuso mina be fama ko Zainab bint Khuzayma misikina uba
atume hina feretanu la atume hina misikina la fo lala ni furu muso la ka fo ko misikina uba ale fana furu cɛ bana waati juma ale furu cɛ sala udi kɛlɛ de la ale furu cɛ samun kɛla jɔn y'a ta alakira sallallahu alayhi wa sallam ngo ne ni e n'a tɛ kelen ye an tɛ surunya la ala an tɛ gbɛrɛ a la k'a fɔ ko ka muso a banna den m'a bolo a cɛ fatu la ne ni e ko ayi anw bɛ taa denmisɛnninw le ta mun na an bɛ taa ka taa nin ta kira ka sunna dɔ la ɲɛnamaya dɔ ye mun ye o le ye ka muso ta muso min cɛ banna n'a sɔrɔ ala kɛra ka di ye ala ma a di ala an ye ka d'a ka saya bɛ bɛɛ gbonda la bi e yɛrɛ filɛ e yɛrɛ fana cɛ bɛ se sa la sika foyi yɛrɛ t'a la soit i cɛ bɛ bɛn i ɲɛ walama e yɛrɛ fana bɛ bɛn i cɛ ɲɛ mais nin ciden nana ka na silamɛya lase fɔtaw ni kɛtaw la ka tila fana ka a jogo yɛrɛ fana ta k'a accompagner. Ton mari peut décéder avant toi comme tu peux décéder aussi avant ton mari. Donc le prophète a été un exemple, il nous a montré tous les exemples pour dire non, moi je ne me marie pas avec ça. Mais toi-même qui parles là, tu peux mourir pour laisser ta femme. L'être humain ne doit pas trop parler. Adamaden wati doula, en tant qu'un croyant, un musulman qui a la crainte de Dieu, yokuma kanyuma fo wala ma yiji. Ele mi meni fola ni neteninga mais musomi yerebe ebolo e yerebe na sakatoy. Na le masakatoy ebe sakatoy. Ibe saki don tablo. C'est vice versa, muso fana mo chogola. Ah ne cheteninga de ne cheteni son mbalma muso. Ele yere fana chebe se sala ki le yere yeni situation yere la. Letritini ala che téléphone tini ala che kodogoni lombale ele lebe say chenye che lebe say lenye ala lebe nimbedo ifana bese ki yere soro situation na londo imiria tala tika programme na yere nta jigila ka fo longele abena na ke ki yere yeni situation nyona la ele furucha besa ki toy donc saya bese ka adamaden ta ala kele ne ba décider la yuruta na ka jonche na prelima domi abena kana ita abi cheta ka bodde unchema wala ma abi e yere ta ka bi chechem. Wallahi ala kara kalam misaliya dafanine na kadanye anya laja wati dola ka ankulo majo kosebe lameni yere nyumala aka tarikula kuma kan nyuma kagan ka bo slama cheni slama musoda. Je vais faire quoi avec une femme veuve? Je vais faire quoi avec un homme qui a perdu sa femme? Ma sœur en Allah, ne parle pas trop. Ne parle pas trop. Allah subhanahu wa ta'ala te voit. Et il a déjà planifié ta vie. Soit tu meurs avant ton mari, soit ton mari te quitte. C'est clair et net. Soit vous mourrez ensemble dans un accident et vous partez pour laisser tout. Que Allah nous facilite la bonne compréhension. La 5e femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle s'appelait Zainab bint Khuzayma. Zainab bint Khuzayma a perdu son mari est décédé pendant la bataille de Uhud. Regardez un peu, sa 2e femme Saouda, une femme veuve. Sa 4e femme, parce que c'est la seule femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je dis bien la seule femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'a pas fait un autre mariage, c'est Aïcha radiyallahu anha. Sa première femme Khadija, la mère des croyantes, celle qui sera au paradis, celle qui a reçu la bonne nouvelle que Allah subhanahu wa ta'ala a déjà construit un grand château pour elle au paradis. Khadija, le prophète n'était pas son premier mari ni son 2e mari. Khadija était là. Le prophète était son 3e mari. C'est ça aussi l'islam. Que Allah nous facilite la bonne compréhension. Allah kira sallallahu alayhi wa sallam amuso duruna oye Zainabu bintu Khuzayma atumefa muso mimako ummul masakin misikina uba akan nyuma ya kosonka nyasi oma. Allah kira yata regardons un peu la 5e femme du prophète qui s'appelait Zainab bintu Khuzayma. Vous savez combien de temps cette femme-là a fait avec le prophète? Ni muso mame ala kira kun sallallahu alayhi wa sallam ala kira ya furu min kɛ kalo 3 kɔfɛ muso ni ala ta'ala ya ka kalifam na la ya salam
Je dis le prophète est un exemple. Lorsqu'il s'est marié avec sa 5e femme, aye afuru muso duruna furu minke. Muso minabe fama ko Zainabu bintu Khuzaima. Ala kera ye kalo sabadoro ne keni ni muso yi. Allah ta'ala ni muso ka kalfam nala. Ya salam. Ça fait combien de femmes maintenant qui est décédée? Khadija, le prophète a enterré sa femme Khadija. La deuxième femme aussi qui sera enterrée par son mari, par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Zainab bint Khuzaima. Parmi les 11 femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les 2 femmes qui sont décédées, quand le prophète était en vie, les 2 femmes qui sont décédées, Khadija, radiyallahu anha, ala kera ya muso minu sudo, aya muso flale sudo, muso tan kelin chama, a muso Khadija ayo sudo, a muso Zainabu bintu Khuzaima ayo fana sudo. Ninkakan ka to ambolo, nota muso to minu tolai, ala kera sala ka muso konondo le toy. Muso konondo nunu ale yere sala ko luto me muso flale bana muso tan kele nina ka to nyana mayala. Fos lama uyeni yorodo. Ton prophète avait 11 femmes. Le prophète Mohammed avait 11 femmes. Il y a 2 femmes qui sont décédées avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète est décédé, il a laissé 9 femmes. Donc l'histoire là doit être automatique. Oui, ala kara muso durunaye Zainabu bintu Khuzaima abefo muso mi ma ko misikina uba. Ni Allah Ta'ala ya furu cheka kalfam na la udi keneka ni muso ni ala kara ya furu kofe kalo sabadron Allah Ta'ala ya muso ni ka kalfam na la. Et ce qui même intéressant que tout ça, presque la majorité des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles ont toutes été enterrées à Baqiya. Ni muso kelengele nambe aklancha bela ka foni shuru la kaburso kelene la. Mais ni ala sona amena se ama. Amena se ala kera muso woronama. J'ai bel et bien dit la première femme c'est Khadija. La deuxième femme c'est Saouda. La troisième femme c'est Aisha. La quatrième femme c'est Hafsa. La 5e femme c'est Zainab bint Khuzaima. Amuso folo Khadija. Amuso flana Saouda. Amuso sabana Aisha. Amuso nanina Hafsa. Amuso loruna Zainab bint Khuzaima. Amena na se muso worona la. Muso worona. Otunye ala karak muso chama muso minutu famille nimbe ala tunyo jidi loni numala. Salama. Salama est la 6e femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle était masha'Allah un technocrate. Allah Ta'ala tunya jidi famille batu mala ka klafana a hakli tunka bokodu ala kera muso nunu betu hakli mabawli. Mais Salama kela muso kalanu chema a klala fana ka ke muso hakli belebele tigu chema. Salama afana sudo la yorodma ale samun kela afana sudo la baqi ale. Amuso min sala na be fama ko Zainab bint Khuzaima o fana sudo la baqi ale. Nunu klanchebe amba Khadija o bana ka ala kerato Makka. Kera nana Madina sigi ke muso nunu tlanche bela ka foni sudo la Baqiya kaburuso la. Kaburuso min tunye silamo ka kaburuso belebele na kaburuso kasono ala kera ka misiri la ni ala ye Madina noya anye ni ansela Madina ebe to kera ka misiri la ni bola ebe se doron ka Baqiya kaburuso yi. A muso tlanche be sudo la yi. Amba Khadija le sumando yi. Donc, Salama est ala kara muso worona de, c'est sa 6e femme. Muso woronvlana, la 7e femme du prophète, ala kara muso woronvlana, voyez Zainab bintu Jahash. Zainab utawflaletma muso la. Il avait 2 Zainab. La première Zainab, ça c'est Zainab bintu Khuzaima. Cette femme de Zainab bintu Khuzaima, c'est elle qui a vécu avec le prophète 3 mois. Zainabu folo ka karo sabaleke. Mena Zainabu flana oye Zainabu bintu Jahashi. Zainabu bintu Khuzaima. Zainabu bintu Jahash. Alhamdulillah. Zainabu flana o fana yata histoire. Ala kara sora la modemi tume abolo akalu kono. Na tume fama ko Zaidu. O furu muso le tunye Zainab bintu Jahashi.
mɔgɔw tun bɛ funankɛni min tɔgɔ kili alakira tɔgɔ la ko muhamadu den tɛ zayidu ni zayidu ka muso nin bila mun kɛ ala ye yamaruya di muhamadu ma ko a ye zayinabu bintu jahashi furu donc alakira sallam a muso 7 o ye zayinabu bintu jahashi ye o fana san mun kɛla a su dɔ la kaburuso belebele min na madina o ye bakiya kaburuso ye o ye kɛra muso 7 ye an bɛ taa se kɛra muso 8 ma sa 8e femme ala kɛra muso 8 juwairiya bintul harith a muso min n'a bɛ fɔ a ma ko juwairiya ni muso belebele le tun don kabila belebele min n'a bɛ fɔ a ma ko banu mustaliq min khuza'a ni muso alhamdulillah u bɔla yen de o y'a muso 8 ye ni muso fana ka histoire dɔɔni mɛn muso min sababu la ni ala kɛra ka duwawu belebele nin di an ma subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi juwairiya ala kɛra bɔla k'a sɔrɔ muso bɛ wuridili la a bɔla k'a sɔrɔ muso bɛ wuridili la a y'a fɔ muso in i bɛ kan ka mun kofɔ nin i t'a tɔ mɛn ala kosuma dɔ d'i ma ala kofɔli dɔ d'i ma wa juwairiya i bɛ min fɔ sɔgɔma i bɛ min fɔ wula fɛ a nafa ka bon a bɛ se ka ala kofɔ bɛɛ la ka fɔ ni datugu ala kɛra ka duwawu min di a muso juwairiya ma juwairiya le kɛla ala kɛra muso 8 ye ala man bɛnna sababa ma an bɛ taa se ala kɛra muso 9 ma sa 9e femme ummu habiba bintu abi sufyan ummu habiba abu sufyan a denmuso est la 9e femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam muso min sina ka sigiyɔrɔ cɛ ka bɔ a fa kɔrɔ abu sufiyana an tɛmɛna nin histoire la a fa nana ka na don a ka so kɔnɔ k'a bɛ sigi a fa bɔla maka ka na madina k'a bɛna fɔ ka bɛn ka ni silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ ka d'a kan o ye layiru cɛ a dola denmuso ka so kɔnɔ umu habiba abu sufiyana a denmuso sina ka sigiyɔrɔ cɛ ka bɔ a kɔrɔ ka dɛbɛ cɛ ka bɔ a fa kɔrɔ ko a fa tɛ se k'i sigi ala kɛra sigiyɔrɔ sallallahu ka d'a kan a fa kɔsɔni mɛ kɛra sinima sallallahu donc ala kɛra muso 9 o ye umu habiba ye abu sufiyana denmuso ala kɛra muso 10 sa 10e femme la 10e femme du prophète sallallahu mɔgɔw bɛ to ka muso min kofɔ ko ala kɛra ka yahudiya muso écoutez très bien la femme juive du prophète comme elle était juive mais est-ce que le prophète s'est marié avec sa femme Sophia elle était juive une question a muso Sophia bintu huyay bun akhtab yahudiya kabila belebele min tun bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko nadir an y'a fɔ an ka histoire la madina kɔnɔ kabila belebele na 3 le tun bɛ yahudiyaw bolo yahudu banu qaynuqa yahudu banu qurayza yahudu banu nadir ni ne tun ye yahudiya kabila belebele 3 ye kira dɔ la madina ka kabila belebele minnu sɔrɔ yen ni o ma se ka layirukan min tun bɛ ani ɲɔgɔn cɛ o ma se k'a bonya ni ala kɛra y'o gbɛn ka bɔ yen donc nin muso Sofiya ale tun bɛ bɔ nin kabila belebele dɔ de la n'a bɛ fɔ kabila min ma ko banu nadir donc olu tun ye yahudiyaw ye o minɛn min kɛla silamɛw ni kafiru ka affrontement la a minɛna kasodenya la o kɔfɛ liberté dila ma kira sallallahu muso ni silamɛya la ala kɛra y'a furu donc lɔnnikɛlaw b'a yira na k'a fɔ ko kira tun bɛ muso nin ta waati min ko a tun tɛ yahudiya diinaya la dɛ a tun bɛ silamɛya le la ko kira y'a ta k'a to silamɛya le la donc dɔnnikɛlaw bɛ yɔrɔnin signaler elle était juive mais quand le prophète se mariait avec Sophia elle était juive elle vient de la tribu juive elle vient de la tribu Banu Nadir elle est la 10e femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a embrassé l'islam et le prophète s'est marié avec Sophia bintu Huyay ibn Akhtab. Ala kɛra muso 11 la 11e femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a été sa dernière femme. A muso 11 na muso laban o le tun ye Maymuna ni ala kɛra bɛnɔgɔ cɛ Abbas muso Ummul Fadl olu ye balimaw de ye. Donc nin de ye muso 11 ye anw ka ciden senmanba sallallahu alayhi wa sallam a ye muso 11 mun ta. Je vais répéter ala kɛra muso fɔlɔ ye Khadija ye
amba khadija ala mala diyanama ala kara muso flana o sauda amba sauda ala mala taala diyanama ala kara muso sabana o amba aisha ala mala taala diyanama ala kara muso nanina o hafsa umar ibn al-khattab demso ala mala taala diyanama ala kara muso loruna o zainab bintu khuzaima ala mala taala diyanama ala kara muso worona o ummu salama ala mala taala diyanama ala kara muso woronflana o zainab bintu jahshi ala mala taala diyanama ummu jahshi ala kara muso segina o juwairiya ala kara muso konondona o ummu habiba ala kara muso tana o amba safiya ala kara muso tankelena o maimuna ala taala belebelo mu'minun baw ayeminu garjige ben danfon ka son heremama ka muso nunu sutara dianya ka hereko ka bensema madoma isigi ala kera kun furula o bensema te bensema minko o kaira te kaira munko muso nasigila ala kera kun dianya ni muso tan kelembe ala yo ke ala kera tayan chogomina muso nunu bela kafoni mena ke ala kera tay arjino kono ya salam khadamna khadija katase saudama aisha hafsa zainab bintu khuzaima ummu salama zainab bintu jahshi juwairiya ummu habiba safiya fukatase maimuna ma nunu bela kafoni mena si ala kera ko sallallahu alaihi wasallam am fawni ambaw mais ko belebele do ñini islama befe ni be ala kera muso ko fo wati ala ye togo belebele de di o ma qur'ana kono nunu ye muminu be bamso di ni koko juwairiya afoko muminu bamso neni an bela kafoni bawdi ala kera muso yi ni koko safiya afoko muminu bamso ni koko khadija afoko muminu dia muminin be bawdo ni koko hafsa afoko muminu bado ni koko aisha radiyallahu anha ani muminu bade neni an bela kafoni atubabuna farafin be a kontina be slama na be dugukolo nin koka an bela kafoni farani nyonka an be bade ala karabe ne ani anan fawo ani ambaw anan mochaw an be farani nyonka ala kara muso ye ambawdi o koso ala taala kabako belebele do ke muso nunu ka kola ni muso nunu sigila kiden kun ka ban sallallahu muso nunu tese sigila chegbere kun ko tuguni ay o haram yala dinya chebema ma alaja ala kara ye muso nunu chaman taw sigila furu berela mais ala taala klala ko ke ala kara furu muso ye o kenin ko ala kara furu muso ye o ladagala ala kara ye munke al ni kera sala chegbere tese ko ta o haram yala dinya chebema woni ne ala taala kamanse abese danina ayere fana ka ko laben cogo kan aye nin ciden belebele bonya ka kla fana muso minu garjige bena nin ciden belebele ma ka ke furuceye ciden sanin ko ala kera be sawati mi taruku ya yara ka foko amba aisha mateme ala mateme samugani koka quand le prophète est décédé la mère des croyantes Aisha elle était très jeune mais elle était obligée de rester comme ça amasigi chegbereku. Les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après le décès du prophète, il est strictement interdit à tous les croyants, à tous les musulmans, de se marier avec les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que ces femmes-là ont déjà touché le corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne peux pas. Ces femmes-là ne peuvent plus se voir dans un autre mariage en dehors du prophète. It's impossible. After the Prophet sallallahu alayhi wa sallam finished, elles vont attendre le prophète au paradis. Obena ala kiram makono arjina kono. Ala yeninke ni manyi ngala question na. Parce que la question me bla karamo bolo. Ko ala ye bara dobe ala ya haramuya. Kabini abara haramuya la, mo bara ke folo, mo tena kela. Parce que na fala ko bara do haramuya la, dolo haramuya la me mo mami, genaya haramuya la me mo bake. Mais ala ye bara do haramuya. Mogoma ke folo mogotena ke mogotena surunya kelila
ni ɲininkala ko ye baara jumɛn ye baara mu haramiyala mɔgɔ m'a kɛ ala kɛra musow furu ni ala y'a haramiya ala kɛra kɔfɛ sallallahu alaihi wasallam ala m'a sɔrɔ yala ala kɛra sallallahu alaihi wasallam ces femmes c'est interdit de se marier avec les femmes du prophète donc ça a été interdit personne n'a franchi ma derika a haramun ke folo donc au dana ala kɛra de ma regardons un peu Khadija elle a connu 2 maris avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam mais elle sera avec le prophète au paradis. Saouda elle était mariée, elle a eu 5-6 enfants avec son premier mari, mais Hafs et Saouda elle sera avec son mari Mohamed au paradis. Aïcha radiyallahu anha qui n'avait pas, elle s'est jamais mariée. Aïcha, son premier mari c'est le prophète, son dernier mari c'est le prophète sera aussi son mari au paradis. Aïcha. Hafsa, son mari est décédé, elle avait un enfant, mais elle, c'est le prophète qui a été son dernier mari, donc c'est avec le prophète qui seront au paradis. Donc Allah Ta'ala est un privilège, Allah est un fisamantiya di mu'minu bawmami ala kira musoye au kusum. Nyeni mbefo, mais moroman nga commentaire là, comme imam ye muso ni bekofo, muso dobe ameto ka toro men son nabe fama ko Mariatal Qibti. Quoi les dengele soroni ala kira, mais imo toro fo. Nye muso munu bekofo si c'est muso tan kele ma Mariatal Qibti kofo. Muna est-ce que Mariatal Qibti tu ala kira furu muso dewa? Wala ma ka do muso le, wala ma do muso ni furu muso te bla titiri kele. Mariatal Qibti nte ala kira furu muso ye, ala kira ka do muso do. Imam kana na kon na fille. Chogodi ay den soronay. Ay denkele ni soroni Mariatal Qibti abe fo demi mako Ibrahim. Ay den woro soroni Khadija e aka horomuso. Ay denkele sorona ka do muso mi Mariatal Qibti. Donc ala kira dembe farani nyonka avec den woronvla. Il a eu 6 enfants avec sa femme Khadija. Il a eu un enfant avec sa servante qui était son esclave Mariatal Qibti. Donc Anyako dissocié kabonyona. Anyako dissocié kabonyona. Okosanga dina makobe wati banye keraka iswardo. Le prophète avait 7 enfants. Denworon vla le tumabolo. Amba Khadija ka denworo le soro. Amuso berebe o ka dengele soro. Est-ce que obe jate a furumuso uchamawa? Là, Allah Ta'ala ye autorisé like. Jomuso itado. Al nie den soro nai. Itado. A den fana itadi. A deme jati donka alama ambena sababama donc mo ye domso sigoroma flakofo do yera ko domso do be ko kankoro yala mais ko ye fonko nyoya loninkela oni nyonche awme an wasado muna minte taka fonko nyoya Mariatal Qibti era ko fe domso gbara era ko fola ko tumi ala kera muso la sallallahu alaihi wasallam mais awme an wasado mina minte ke nyangamini mbaye familiali la kada ke katiden ka histoire kanga do donc muso tan kele ne tuma bolo furu bonda kona furu muso ko fe jom muso tuma bolo sikatola ayere den sorona ka jom muso Mariatal Qibti mo ko fa muso tan kele nina alama ambena sababama nine on ka ciden belebele ka histoire dan fe on ka son herema dugukolo mamma nyuma min la akono folo ni ala ka rasul sallam kabini kira lala dugukolo ni koro dugukolo ye belebelew lala kono mais ala kera de kala belebelew ka belebele kera sallallahu alaihi wasallam abe sa domi asalaka muso konondo le toy abe sa domi asalaka muso konondo le toy muso tan keleni mo bunu yera manyininga mais islamaya ko chekana tebe muso nani kan imam ikani me ka min foni yala ni muso betume ala kera kunyon felewa parce que ni fana guerre on a baroke yoro la caméra do menu fo mais muna afala ko salama tete de muso nani kan wati ba bu fayna ko muso tan gele net mara kera ko e toloma ala ko sebe ala ko do ladaga ala kera sallallahu alaihi wasallam amol ladaga neni e ala fi samantia do di ala kerama amodi neni ema ala taala be salatu ka naka meleka be salatu ke ala keraka sallallahu alaihi wasallam ala ye autorisation do ladaga ye ni eko ki be fe ki yere boy ka jonya place la ki yere bla chidenya place la ki yere comparer ala kerama ama fo ngoni ma dabla fe bi hakli soro de
anw ne be sun do k'a tigɛ ni suntigɛ waati sera ala kɛra tun bɛ se ka wisɔ ala kɛ a bɛ to sun na k'a enchaîner ala y'o ladagalen ala ye ko dɔw autoriser a ye a m'o autoriser mantonw ye dɛ an ye kow bɔ ɲɔgɔn na ala kɛra tun bɛ muso ta ka tɛmɛ nin bɛɛ kan n y'a f'i ɲɛna sisan n k'a bɛ sa waati min a sala ka muso 9 le dafanin to yen o bɛ kuma ban dɛ le prophète est décédé il y a 9 femmes qui restaient c'était pas 4 hein a banna ka muso 4 ne to yen mes chers parents chers frères et sœurs les femmes du prophète que je viens de citer là la majorité de ces femmes là bɛɛ tun ye maakɔrɔbaw de ye anw bɛ don musoko la ni miiriya minnu ye ani ala kɛra sallallahu alaihi wasallam kelen tɛ est ce qu'il b'a dɔn k'a fɔ ko ninnu dɔw bɛ yen bɔnnasigi yɛrɛ tun tɛ yen c'est à dire ninnu ye o yɛrɛ sɔrɔ furu kɔnɔ o ye bɔ kelenya ni musoganaya la wallahi alaw taala ye nin hɛrɛ belebele k'a ye parce que ne ni e tɛ nana sɔn a ma muso kelen bɛ ne ni e bolo muso dɔ bɛ a cɛ sa la nin fana cɛ sa la nin fana cɛ sa la ko ne ni e y'o bɛɛ ta i baramɔgɔ yɛrɛ b'a fɔ ko cɛ muso bɔnnen ba nin na e bɛ taa muso dɔ n'a denw ta mais ale diɲɛna o ma ele tɛ diɲɛ o ma ne ni e bɛ ɲɔgɔn dɔn o kosɔn ala kɛra sɔrɔ sallam n'i bɛ kuma kan y'i jija y'a dɔn k'a fɔ k'i kɛlen bɛ ka kuma ciden de kan ciden mun n'a ma ko kɛ a kunfɛ ciden mun n'a ye ko bɛɛ kɛ alaw taala ka yamaruya kɔnɔna na ciden mun n'a ma a dansago ciden mun ala y'a tanu ciden mun alaw taala ko k'a jogo bɛ jogo bɛɛ sanfɛ ciden mun ala ko k'a ma diyanɛ kan fɔ ciden mun alaw taala ko k'a ma ni sagona don diina la ciden mun n'a bɛ baara ni alaw taala ka sariyaw de a ye furu dɔ kɛ ne ni e n'a fɔla ko an y'a furu ɲɔgɔnna kɛ kabilaw bɛ bɔ so bɛɛ bɛ bɔ i ka lamɔden den min mɔnna i bolo ni mɔgɔ yɛrɛ b'a fɔ ko karama sera den i y'a lamɔ a bɛ mɔgɔ dɔw yɛrɛ kɔnɔ k'a fɔ k'i den don ka tila ka muso d'a ma bɛnbaliya b'a n'a muso cɛ furusa nana don a n'a muso cɛ ala ye yamaruya dilen ma k'u y'o ta n ye den min lamɔ n ye muso d'a ma a n'a muso ka bɛnbaliya ne le tun b'a kɛlɛ fɔ ka ban o n'a muso furusala ne bɛ n'o muso ta alaw taala ko muhamadu nin furu yɛrɛ ne ala le bɛna nin furu kɛ ala de ye nin muso furusiri kɛ k'a di muhamadu ma ala ko kuranna kɔnɔ ko ne ala bɛna nin muso furu i ma zeinabu bintu jaasi zeyidu min n'a mɔnna i bolo ni mɔgɔ tun b'a fɔ ko zeyidu fa muhamadu cɔ zeyidu muso zeinabu bintu jaasi cɔ ne ala bara muso nin furu i ma est ce que ala kɛra bɛ ban alaw taala ka yamaruya la mais ne ni e an b'a dɔn o kosɔn kana fɛn foyi comparer ala kɛra ma n'a ko bɛ f'i ye y'a dɔn k'a fɔ ko belebele don ni ala y'a bila mun na an ba aisha radiyallahu anha est ce que aw b'a dɔn k'a fɔ ko jibirila le nana ni an ba aisha foto ye k'a yira ka ala kɛra la ko ala ko a y'a ta est ce que aw b'o dɔn wa bɛɛ ko kira ni aisha tun ka di bɛɛ ko ni jibirila tun bɛ jigin ka na alaw taala ka waayu di muhamadu ma ni ala kɛra bɛ aisha ka bon na lomi a bɛ jigin ka na a tun tɛ jigin bon wɛrɛ la dɛ fo ni kɛra bɛ aisha ka bon na kira ka ko ninnu bɛɛ ye alaw taala ka baaraw de ye an y'a dɔn silantaw bɛna na mun fɔ a ma a musow tun ka ca anw b'a fɔ ko alhamdulillah wallahi ni limaniyala alaw taala ma ka limaniya ka ciden ma muso minnu tala bolo hinɛ kosɔn o caman tun ye dentigiw de ye sawuda den 6 lɔɔru tun bɛ min bolo ale yɛrɛ ko a diɲɛna ale si kɔrɔbayala ale k'a ka su labɛn k'a ka su di an ba aisha ma il a perdu sa première femme qui était âgée que lui 15 ans il prend une deuxième femme aussi qui était avec les enfants. Je connais les jeunes de maintenant. Il prend une deuxième femme qui était âgée, mais avec des enfants. Moi, je veux une femme qui est, masha'Allah, elle est claire, elle est comme ça, elle est ceci. Ton prophète n'était pas comme ça. Il n'avait pas les mêmes pensées que toi. Chez lui, le mariage, c'est l'adoration. Chez lui, le mariage, c'est une protection. Chez lui, le mariage, c'est d'aider les femmes de ne pas rester seules. Chez lui, le mariage, c'est ça. Mais qui a un exemple, ah oui, tu peux même pas, même en le faisant, ta famille va te décourager. Donc, c'est ça le noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça ton prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a marié des vieilles femmes.
uniquement pour que o ye to furu kɔnɔna na hina bonda kɔnɔ. Est-ce que vous savez que il y a des femmes comme la fille de Abu Sufyan, Umm Habiba. Oui, c'est Umm Habiba. Quand son mari est décédé, quand son mari il s'est rebellé, il n'était plus musulman. Ale furucha muruti la kabo silamaya la. Silamaw sirana. Est-ce que muso ni fana tena muruti wa kabo silamaya la? E muso ni fa eto silama nyuma dole kun aka limaniya kabo. E jone ka limaniya kabo katma ala keraka. Regardons la proposition pour que la femme reste toujours musulmane. Comme son mari a délaissé l'islam, son mari a abandonné l'islam, il faut un musulman pour que cette femme-là reste toujours sur sa foi. Le prophète sera le sauveur maintenant. Il va venir sauver qui? La fille d'Abu Sufyan qui est Hafsa et qui est Umm Habiba. Wallahi, wallahi, thumma wallahi. Alaychi de mundama. Atumihina kojugu. Modo ye muruti ka bo aka silamaya la ka ta do jahannama kono. Possibilité be ale Muhammadu bolo ka tigi la sigi aka furu kono juste pour que la personne reste la femme du prophète, pour que la personne soit sauvée le jour dernier. Wallahi, il a fait ça. Wallahi, il a fait ça. Muso cha muruti la ka bo silamaya la, muso ni maye dina kadai. A chebe se ka ala convaincre ah ni islamaya e katoy ni dina e katoy ne nana mais la sahaba ils ont compris oyaye musoni ni tebe mbolo fo ila fo ala kara pour que limania bami mala ka limania e sabati ala limania ko madama mu'minun baw kira belebele muso tan kele nunu ame Allah taala dali alama anw ɲaye seriya nunu kan arjina kono mu'minun baw ala amba Khadija amba Aisha ani ka histoire mede eni ala kera katlung anya chama me hadisa ya chama fanye ire hadisa chama la kalika bo ala kera la amba Aisha Salama anya me ko kera ka boli kata Maka ni Maka ka yambali kwante do kata umra ke ede nana ni miriya nyumai sahaba ba min kala ko kundi ko kun matige ede miriya nyuma di furucha kira sallallahu alaihi wasallam amba Salama anya me ka fo kini furucha folo tungadi ko sabe Abu Salama i era tumalo ni tumese ka chesoro media ye kat me furucha folo ka amba Salama aw ma don ka fo ala ye chedima chemu kafsa ni furucha folo chemu ye illa nyine furucha folo ko alama arjine dila amma anyese ka belbele nuye اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين اللهم أنت الله أحد صمد فرد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.